केवल गोटे लवंगरे स्त्री दीवानी होइजिब हाथ धरिकी रूम को डाकिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता स्त्री को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताको पटेई पारुनांती, ताको निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा विवाहिता स्त्री निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू बतेइबी केवल गोटिए लवंगरे नारी मोहिनी वशीकरण विद्या, जार प्रयोगरे आपण केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता स्त्री को अति सहजरे पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। जेउ झियो आपणको भाव देउनथिला, इग्नोर करुथिला, से झियो निजे आसी आपणको सहित कथा हेबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो, आपणको न देखि रहि पारिबनी। जेउ विवाहिता स्त्री को आपण दिन राति भाबुचंती, सीए निजे फोन करिबो, हाथ धरिकी रूम को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही वशीकरण दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण। जी भी एही वशीकरण करिछि 100% सफल होइछि। आपण भी विश्वासर सहित गोटिए लवंग आनी आजिर एही वशीकरण करिदियंतु। ग्यारंटी देउछि, जेउ झियो बा विवाहिता स्त्री उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकू भल पाइबाकू लागिबो, आपणकू छाड़ी रहि पारिबनी। लवंगर एही वशीकरण को पूर्वरु प्रयोग करिकी देखा जाइछि। एहार प्रयोगरे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर झियो बा विवाहिता स्त्री को अति सहजरे पटेई पारिछंती, आउ ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछंती। जदि केउ झियो आपणको धोखा देइछि, आपणको सहित कथा हेउनी, अन्य काहाकू भल पाउछि, अन्य काहा सहित कथा हेउछि, तेबे मो कथा मानी गोटिए लवंग आनी आजिर एही वशीकरण करिदियंतु। ग्यारंटी देउछि, से झियो जेते दूररे थिले मध्य आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणकू भल पाउछि बोली कहिबो। तेबे एही वशीकरण विधि आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणकू शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत ध्यान सहित देखंतु। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। देखंतु, जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुह कि भगवान नांती। सेही परि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमिति शिखेइबी, आपणकू ठीक सेही परि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउछि, आपण जाहाकू चाहिबे ताकू पटेई पारिबे, आउ ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई एमिति एक सहज महाशक्तिशाली वशीकरण नेई आसीछि। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही। केवल गोटिए लवंग आनिबे, तापरे मु आपणकू किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को करिदेबे। तापर देखिबे, जेउ झियो पटु नथिला, से झियो आपे आपे पटिजिबो। जेउ विवाहिता स्त्री भाव देउनथिला, सीए हाथ धरिकी रूम को डाकिबो। तेबे विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे
ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ରାତି 9ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିପାରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଲଗା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ନାମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବେ ଆଉ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ସେ ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନରେ ଭାବିବେ, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ମାତ୍ର 3 ଥର ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ ଚନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଆମୁକଂ ମେ ବଶମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଚନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଆମୁକଂ ମେ ବଶମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜ ଜାଳିବେ, ସେପଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।